नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में बिजली के खंभा सर के ऊपर गिरने से राजूनाथ नाम के एक गांव रखी वाहिनी की जवान की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव के 44वां जन्म वार्षिकी विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन, दिया गया पुष्पांजलि। त्रिपुरा राज्य के बागवाटा क्षेत्र में त्रिपुरा पुलिस ने जब्त किया 21 किलो गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार। बाजार मूल्य लगभग 1,40,000 रुपए। बोरखोला क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस के लोन दिए गए महिलाओं को भी सरकारी तौर की ओर से प्रदान किया गया चेक। बंधन बैंक व अर्बन बैंक के कार्यकर्ताओं को मिली राहत। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का कुछ पुतला जलाया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के हियारपार इलाके में एक बिजली की खंभा उठाने के दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार गांव रखी वाहिनी के जवान राजूनाथ को उनके परिवार सदस्यों द्वारा तूफान के बाद एक बिजली के खंभा उठाए जाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एकाएक बिजली की खंभा खिसक कर उसके सर पर गिर जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार अपनी बहन के घर में घूमने के दौरान यह व्यक्ति आया था, तो इसी दौरान बहन के पति ने उन्हें क्षेत्र में बुलाया और बिजली के खंभे को हटाने के कार्य में 3-4 लोग एक साथ जुट गए, लेकिन एकाएक हादसा होने के दौरान बिजली का खंभा आकर व्यक्ति के घर पर गिरा और सर पर गिरते ही घटनास्थल पर ही राजूनाथ नाम के शख्स की मौत हो गई। बाद में उसकी शव को सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। एकाएक इस वारदात के चलते दुखद माहौल पूरे क्षेत्र में छाई हुई है। परिवार सदस्यों में भी मातम का माहौल मंडरा रहा है। Bisa kok gini air mago. Enggak aja. Jadi saya magar desna. अलविदा करছি আর তো গ্যাস অন পয়সা নাই দেখা যায় কি জানি ডাক্তার নিছে কারেন্ট কটি আমার নন হয়ে জামাই 7টা কয়টা খবর এসে বাড়ি 7:30 तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के तथा देश के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव का 44वां जन्म वार्षिकी कार्यक्रम पालन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन तृणमूल के वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के सदस्य ज्योतिरिंद्र दे, राजेश देव, राहुल आलम लश्कर,
मोहन लाल दास, मन्ना देव, माजूद लश्कर, अनुपम पाल, कौशल दत्त व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। অধিকারে কেউ আজ প্রয়াত জননেতা সন্তোষমোহন দেবের ৮৮তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা কাছাড় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে উদযাপন করেছি এবং সবার প্রিয় আমজনতার রানাদা ওনার যে সংগ্রামী এবং বরাকবাসীর স্বার্থে যে আদর্শ তিনি রেখে গিয়েছেন বরাকবাসী জনতার কাছে, সেটাকে আমরা স্মরণ করে আগামী দিনে যাতে ওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চলতে পারি। আর রানাদা শুধু আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, বরাক তথা আসামের বাঙালি সমুদায় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট ভরসার স্থল ছিলেন। আজকে বর্তমানে ওনার অভাবটা আমরা খুব ফিল করছি, কারণ আজকে যদি সন্তোষমোহন দেব থাকতেন তাহলে সমগ্র বরাকের আজকে যে জনস্বার্থবিরোধী বিজেপি সরকারের যে একতরফা আচরণ করে যাচ্ছে, যেখানে আজকে বিরোধী আন্দোলন আজকে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্যান্য দল যারা করছে, তবুও তাতে খামতিতে গিয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা মনে করি যে সন্তোষমোহন দেব জীবিত থাকলে এই ধরনের আজকে বরাকের স্বার্থবিধি কাজ করতে যে কোনো সরকার আসামের আজকে ভয় পেত। এবং আজকে সন্তোষমোহন দেব এমন একটা জায়গায় ছিলেন, দল মত নির্বিশেষে উঠতে ছিলেন। আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, যাই করি, বিভিন্ন দলের মানুষগুলিও আজকে সন্তোষমোহন দেবের প্রতি সমানভাবে আস্থা ছিল, সেটাই আমাদের পরম পাওনা। এবং আমরা তাই আজকে শুধু জন্মবার্ষিকীতে নয়, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিদিন আমরা সন্তোষমোহন দেবের যেসব নজির সৃষ্টি করেছেন, যেসব আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন, সেটাকে আমরা মেনে চলব এবং তার এই আশীর্বাদে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী दिने বরাকের মুখ্য বিরোধী দল হিসাবে জনস্বার্থে সবার কাজ করে যাবে, এই আশা আমরা ব্যক্ত করি। आगरतला से करीमगंज आने के दौरान TR01 AM 1522 नंबर के बोलेरो वाहन से छापा मारकर पुलिस प्रशासन ने गांजा जब्त किया है। बागबासा वाच पोस्ट के नाका पॉइंट में आने पर पुलिस इंचार्ज श्यामल प्रसाद दास, कांस्टेबल प्रशांत मल्लिक, रजत दे एक वाहन को रोकी। इसी दौरान तलाशी करते ही लगभग 9 पैकेट में 21 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 2,10,000 रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए OC शिव रंजन दे ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। हमारे त्रिपुरा क्षेत्र से पत्रकार भानुचंद की रिपोर्ट। সকালবেলা ওসি বাগবাসা যখন ওই তাদের রুটিন চেক আপ করার সময় ভেহিকেল একটা সাসপেক্টেড বোলেরো পিক আপ ডিটেন করে, হ্যাঁ, যেটা নাম্বার প্লেটটা একটু তরণ আছে, তো তাই সাপেক্ষে এটাকে ডিটেন করা হয়। গাড়ির নাম্বার হচ্ছে TR01 AM 1522। তো এটাকে ডিটেন করার পর সন্দেহজনক দেখে তারপরে আটকানো করে এবং সেটাকে সার্চ করে দেখা যায় এটাতে প্রায় 9 প্যাকেট শুকনো গাঁজা, টোটাল অনুমান 21 কেজির মতো ড্রাই গাঁজা এটা থেকে পাওয়া যায়। একটা ড্রাইভার সঞ্জীব নামকেও ডিটেন করা হয়। তো এই তার বাড়ি চম্পকনগর চাম্পামোড়া। এই রেজিস্টারে একটা এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কেস রেজিস্টার হবে এই ধর্মনগর থানা আর কি। बोरखोला विधानसभा केंद्र के मल्टीपर्पज हॉल में बंधन बैंक व आरोहण बैंक के ग्राहकों के बीच 305 लोगों में चेक वितरण किया गया। माइक्रो फाइनेंस लोन जो हिताधिकारीगण लिए थे उनको सरकारी तौर पर आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया और उन्हें ऋण मुक्त किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर महिलाओं को जुटते देखा गया। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश आर्थिक अनुदान के तहत माइक्रो फाइनेंस के ऋण इस दिन पूरी तरह भर दिया गया, जिसके चलते 305 हिताधिकारियों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली।
টোটাল 130টা চেক আসবে সেদিন আমরা রংপুরে সেরিমনিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনও 79টা ডিস্ট্রিবিউশন করছি 51 বাকি রয়েছিল 51-এর মধ্যে আজকে আরও 15-এর মতো ডিস্ট্রিবিউশন করছি বাকিটা পরে ব্লক থেকে এরা নেব আর বন্ধনও টোটাল বন্ধনের চেক ছিল 305টার মধ্যে আমরা 26 তারিখ সেরিমনিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করছি 146টা বাকি আসলো 159টার মধ্যে আজকে আমরা 122টা এখন পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউশন করছি এখনও আমাদের হাতে আছে 37টা তখন আসবো তখন দেওয়া হবে যতদিন পর্যন্ত চেক না শেষ হইব ততদিন পর্যন্তই চলবে আজকে আরও আমি রিচেক করতে চাইছি समाचारों में एक छोटा सा विराम। University of Science and Technology Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology Meghalaya, your destiny for a brighter future. Khairon Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairon Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairon Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairon Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence.
To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. समाचारों के अगले चरण में शुक्रवार को AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का कुश पुतला जलाया युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। युवा कांग्रेस के साधारण संपादक राजा लश्कर ने कहा कि कांग्रेस से जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में इसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। इस दिन के कार्यक्रम में रणधीर देव, मकबूल चौधरी, विजय दास, पल्लभ सिंह यादव, जन्मजय चौधरी व दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में क्षोभ के साथ उनका कुश पुतला जलाया गया और धोखाधड़ी किए जाने के साथ साथ विश्वासघाती के रूप में बदरुद्दीन आजमल को चिन्हितकरण किया गया। मुद्दे को लेकर AIUDF की भूमिका पर भी लोगों में काफी शोक की माहौल बनी हुई है। AIUDF বিজেপির সাথে মিলে কিভাবে আমাদের কংগ্রেস পার্টিকে হারিয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন যে আমাদের আসামের একজন বিশিষ্ট মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব উনি একজন এজেন্ট বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। তাই আজকে আমরা এই মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের কুশপুতল দাহ করেছি। আগে এই মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবকে যাতে আসাম থেকে বিদায় দেওয়া হয়, কারণ যদি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব আসামে থাকেন তাহলে আসামের রাজনীতি একদম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কংগ্রেসের রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি আমার কংগ্রেস হাইকমান্ডকে বলছি, আমাদের আসাম কংগ্রেসে কয়েকজন এজেন্ট রয়েছেন যারা বিজেপি হয়ে কাজ করছেন, যারা ইউডিএফের হয়ে কাজ করছেন। আমি আসাম প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে শ্রী ভূপেন বরা মহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে এই দলালগুলোকে কংগ্রেস থেকে যাতে সরানো হয়। সিদ্দিক আহমেদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেটা হাইকমান্ড জানে, হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্দিক আহমেদ ছাড়াও আরও কিছু আমাদের এজেন্ট রয়েছেন কংগ্রেসের যারা বিজেপি বা ইউডিএফের কাজ করে, ওদেরকে যাতে সাসপেন্ড করা সেটা আমরা অনুরোধ করবো। বদরুদ্দিন জলি তো না রে এত সহজে कछार जिले के हाथीचोड़ा चाय बागान में नवनिर्मित वन दुर्गा मंदिर को लेकर इन दिनों दो गुटों के बीच क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। अपने गिरफ्त में मंदिर परिचालना कमेटी चलाए जाने का आरोप भी लग रहा है। गौरतलब है कि सिलचर शहर के जाने माने व्यापारी विजय शंकर गुप्त की ओर से इस मंदिर में लगभग 25 लाख रुपए खर्च किया गया था, लेकिन जहां पर देवी दुर्गा का प्रतिमा बिठाने का बात था, लेकिन बागान कर्तृपक्ष तथा कुछ दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में शिव भगवान की मूर्ति स्थापन किए जाने पर दो गुटों के बीच क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर जहां लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान हाथीचोड़ा बागान क्षेत्र में बाहरी कुछ लोगों द्वारा ऐसे कार्रवाई किए जाने पर लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि बागान कर्तृपक्ष तथा इस क्षेत्र में विजय
शंकर गुप्त के परिवार सदस्यों में काफ़ी दुखद माहौल छाई हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए व्यापारी विजय शंकर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। শিব আনছি উড়িষ্যার থেকে শিব জুড়ে আনছি। আমি এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতাম, আমি জানিই না এখানে শিব মন্দির হইল। এটা মন্দিরটা মার মন্দির হওয়ার কথা, যেটা আজকে এত সুন্দর করে সাজানি হইল, কিন্তু এখানে মা হওয়ার কথা, মা আইল না। মা না আইয়া এখানে শিবজি আইল না। শিবজিটা আমি আনছি উড়িষ্যার থেকে, বহুত কষ্ট হয়েছে আনতে আমার। এক পাথর কাটিং করিয়া আমি শিবজি বানাই। শিবজি তো নিচে আলাদা মন্দিরও থাকার কথা ছিল, এখানে মার মন্দিরও মা আসার কথা ছিল। এখন কী কারণে এটা হইলো এটা আমি নিজেও বুঝলাম। তো আজকের পরে আমি তো আসার প্রশ্নই উঠে না, যেখানে মার ঘরে মাই নাই, এখানে আমি কি করবো? আচ্ছা, এখানে আপনি কি কি জিনিস তৈরি আমি করছেন? তো শিবজিরে আনছি, মন্দির আরম্ভ হইতে 5 লাখ টাকা দিয়েছি, এরপরে টাইলস আনতে আরও 1.5 লাখ, পণ্ডিতজি আরও 1.5 লাখ টাকা ক্যাশ আনছে আমার বাড়ির থেকে গিয়া লেবার পেমেন্টের লেগে। এই বড় শেড বানাইয়া দিয়েছি, এটা 5 লাখ টাকা দিয়েছি। তো পয়সার হিসাব করি আর কি হইব, যার লিগে ঘর বানাইছি সেই মাই যদি থাকলো না এই মন্দিরও, আমি আর আইয়া কী করতাম এখানে? 38 বছর ধরে পূজা করি, আর এখানে 1982 থেকে আমি এই মন্দির, যখন এদিকে কোনো রাস্তা নাই, একটা রোড, ছোট্ট একটা রোড, কত রিস্ক নিয়ে আমার আইতে হইতো এই জায়গায়। ডাকায় উগ্রপন্থী সব সময় দেখা দিছে। সমস্যা কী হইলো আমি জানি না। ম্যানেজমেন্ট পার্টি কী করলো, হঠাৎ এই বাগানের ম্যানেজমেন্ট পার্টি মালিক ওরা হঠাৎ শিব বাবার পূজা লাগাই দিল এখানে, আমার মানে কোনো উইদাউট মাই ইনফরমেশন, আমার কোনো ইনফরমেশনও না পাইলাম না। এগুলা হঠাৎ তারা কী করি। বর্তমানে এখন বাগান ম্যানেজার কি কইছেন আপনারা? মানে বাগান ম্যানেজারে কইতাছে শিব পার্বতী হয় না বলে। আমরা সারা জীবন জানি ভোলে বাবার লগে মাই থাকে। পণ্ডিতজি কি কয়? পণ্ডিতজি তো চুপ হইয়া গেল। পণ্ডিতজি কি মানে কোনো কথাই বলতে রাজি না ম্যানেজমেন্টের সামনে, চুপচাপ রয়েছে। আগে পণ্ডিতজির কথার উপরেই আমি মন্দিরের কাজ স্টার্ট করেছি। हाईलाकांड जिले में जन सहयोग विभाग की ओर से पत्रकारों को सरकारी अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया। गौरतलब है कि सरकारी पत्रकारिता के कागजात मिलने पर पत्रकारों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों को इंजीनियर अनुज्ञा पत्र प्रदान किया गया। सूत्रों के अनुसार जन सहयोग विभाग की ओर से तथा जिला प्रशासन व राज्य और केंद्र सरकार की ओर से सरकारी पत्रकारिता का कागजात मिलने पर पत्रकार जहां लाभान्वित हो पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता को भी एक नया मोड़ मिलेगा। इस दिन की सभा में कई पहलुओं पर वक्ताओं ने आलोकपात किया। হাইলাকান্দি প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যে মিডিয়া ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি অ্যাক্রিডিটেশন এবং রিকগনিশন কমিটি করা হয়েছিল, সেই কমিটির সুপারিশে রাজ্যের তথ্য জনসংযোগ অধিকর্তার কার্যালয় থেকে 7 জনকে আমরা আজ রিকগনিশন কার্ড দিতে পেরেছি। সবার হাতে তুলে দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নিয়ে জেলায় আমাদের এখন পর্যন্ত 19 জনকে রাজ্যিক স্বীকৃতি পরিচয়পত্র আমরা তুলে দিতে পেরেছি। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য সবসময় আমরা প্রশাসন থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর এই কার্ডগুলি পেতে আমাদের কমিটির যে কয়জন কর্মকর্তা কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাদেরকে সবসময় আমরা আমাদের মিটিংয়ের প্রয়োজনীয় সবার প্রয়োজনীয়তায় আমাদের ডাকে তারা যখন এসেছেন, তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই মুহূর্তে আমার পাশে বসে আছেন একজন আমাদের সম্মানিত সদস্য, উনিও সবসময় আমাদেরকে যা কিছু পরামর্শ চেয়েছি উনি আমাদেরকে দিয়েছেন পরামর্শ, এবং শেষ মুহূর্তে আমরা ওগুলো ডিরেক্টরেটে পাঠানোর জন্য যা প্রয়োজন উনি আমাদেরকে সব দিয়েছেন। তো এখন কথা হলো আপনাদের এই পরিচয়পত্রগুলো পেতে যেগুলো আমাদের ক্রাইটেরিয়া, আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আপনারা সব এই ক্রাইটেরিয়াগুলো মেনটেন করে চলবেন। আর আমাদের এই প্রান্তিক জেলাটির উন্নয়নে আপনারা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাবেন বলে আমি আশা করি। হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের প্রথম 5 জনের কার্ড দেওয়া একদম স্টার্টিংয়ে আমি পাইতাম ইন্ডস্ট্রিয়াল পাইছি 3 জন মরিচ পান পাইছি, মরিচ পানটা চাকরি পাইছিল। তারপরে তো সেকেন্ড স্টেপে আরও প্রয়োজন হবে, ফার্স্ট স্টেপে আইয়া কিন্তু এটা পাইতে গিয়া তখন তো আমার খাটকর ফুলানি লাগছে, এটা ইমাজিন হতে পারে। এটা যদি অন্য আগে আসছে সামনে, এটা যদি অন্য কোনো সার থাকতাম ইম্পসিবল, কারণ সার মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট বিষয় ইভেন সারের আমি মানে অবজার্ভ করে একটা
যেহেতু ক্যামেরা ওনার আছে নতুন ক্যামেরা ঠিক আছে স্যার মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট করতে কার্ডগুলো খাওয়াইতে গিয়ে আর খালি এর লাগে ওটা বড় একটা কথা যে কার্ডটা খাওয়া বড় কথা নয় আপনার যদি কলমের মধ্যে দাঁড় না থাকে অ্যাক্টিভিটিস না থাকে এই কার্ড এনে আপনার রাষ্ট্রপতি দেওয়া কার্ডের জন্য মূল্য না এই কার্ডটা অর্নামেন্টের হইব কার্ডটা অর্নামেন্টের হইব না কার্ডটা আমার সাপোর্টিং কাজ কিন্তু আমার কর্মক্ষেত্রে আমি দাঁড় যত বেশি দাঁড় থাকবো কার্ড কোনো ফ্যাক্টর নয় কার্ড তো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার আগে তো কোনো কার্ড ব্যবহার করে না কিন্তু তারপর তো আমরা দেখছি এই উপর কথা নাকি এরিয়া অত্যন্ত নামি সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী যে ইয়োর এডিটর আছে আপনার আপনার এডিটর অমিতাভ চৌধুরী বাহাদুদ্দিন আমরা লক্ষ্মীবন্ধুর ছেলে আজকে আস্থা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক সুতরাং যে কোনো জায়গা থেকে উঠে যায় যদি খালি এখন এসে কথা পাইচুং গুটিয়া সিকিমের একটা ছোট্ট কাপ থেকে আনা হয়েছে পাইচুং গুটিয়া এশিয়ার যারা মারাদোনা হওয়া এর লাগে ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছি আর বাড়ি কোন জায়গা এটা সেক্টর নাই সেক্টর হলো আমি আমার কাজও আমি কতটা নিষ্ঠা সব জায়গায় একটা যদিও আজকালকে বলতে পড়ে বহুত মানুষের পড়ে যে সাংবাদিকতা এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি আমি কিন্তু এখন এটা বিশ্বাস করি না আমি মনে করি সাংবাদিকতা কিছু প্রফেশন আছে পৃথিবীর যেমন শিক্ষকতা চিকিৎসা সাংবাদিকতা এটা একটা প্রফেশনাল এটা একটা বড় বড় সমস্যা এটার মনে রাখতে হয় কারণ কিছু কিছু নিউজ আছে যে কাজটা একটা মানুষ অভিযোগ উগাইয়া 100 দিন 1000 দিন করতে পারেন না আপনার একটা নিউজে তার প্রবলেম সলভ করতে তো এই মনোবৃত্তিটা আমার রাখতে হবে যে না আমি কাজ করার পাশেও যাতে একটু যদি মানুষের উপকার করতাম পারি এটাও বড় কথা আর ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাংবাদিকতা যদি কেউ কোনো সাংবাদিককে আনে কোনো সময় সেটা আমি সাংবাদিকতা তখন লাভ করে ব্যক্তিগত মতামত বহু লোক থাকতে যায় তাছাড়াই স্বাভাবিক যে দলের মানুষ কিন্তু এটা তো প্রতিফলিত না হয় সাংবাদিকতা আর দু তিনটা জিনিস খুব সচেতন থাকা কাটে গেল ধর্মীয় ব্যাপার রাজনৈতিক ব্যাপার রাজনৈতিক আগে বলে একটা আমার সচেতন থাকতে লাগবো আর ধর্মীয় কোনো বিষয়ে আগে বলে একটা সচেতন থাকতে লাগবে আর এই দুটা জগতে অত্যন্ত বেশিভাবে মানুষ লিখে দেয় ছোট্ট একটা ভুল এটা বড় রকমের সমস্যা সৃষ্টি করে নাই তো আর কিছু করার লাগে না এখানে আজকে ওটা আমরা সবচেয়ে ভালো লাগে আমরা যখন প্রথম সাংবাদিকতা করছি আমি উত্তরপূর্ব সংবাদ একটা পত্রিকার কাজ করলাম আপনি ভাবে টেলিভিশন বই প্রথম আমার ওইটা দিয়ে কাজ করাম তখন তো সাংবাদিকতার আসলে আমি বহু ডিফারেন্স হয়েছে আজকের দিনে হাইলাকান্দি সাংবাদিকতা বহুত বেশি আজকের দিনে হাইলাকান্দি সাংবাদিকতার লেখা ন্যাশনাল লেভেলে প্রচুর লেখা পারে সুতরাং বই থেকে বই আমরা আইছি আজকের দিনে হাইলাকান্দিতে বহুত মাসকম বইয়ে সাংবাদিকতা করে একটা সময় হাইলাকান্দিতে পাওয়ার দুর্লভ আছে সব একটা উত্তরাঙ্গকে আমরা আলোর দিকে যাইয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল যেমন অ্যাডভান্স ওয়ার্ড আমরা হাইলাকান্দি ওরকম উত্তরাঙ্গের পথে যাইয়া আমি আশা রাখি এখান থেকে একদিন আর অন্তত আমি লিখিত চক্রবর্তী প্রকাশ সাংবাদিক অত্যন্ত নামিয়ে আসলাম তো আমি একদিন চাইব যে আমরা এখান থেকে যেন জাতীয় স্তরের সাংবাদিক বাড়ি যাই ওই শুভকামনা রাখিয়া लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के उद्योग से 31 मार्च को बिस्कुटी क्षेत्र में महिलाओं के कैंसर रोग संबंधित एक सचेतनता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में प्रमुख वक्ता के रूप में कछाड़ कैंसर अस्पताल के डॉक्टर सुभद्रा ग्वाला तथा दूसरे वरिष्ठ व्यक्तियों की मौजूदगी में विचार विमर्श भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर महिलागण इस शिविर में योगदान दिए और कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी भी हासिल किया। আচ্ছা এখন তাও খবর লাগে যেতাম না এখন আমার কাছে এই তোরা খাইছস নি দুটো ওষুধ আছে ঠিক আছে এটা এটা খাওয়ার পরে
हाइलाकांदी जर्नलिस्ट फोरम व दूसरे कई पत्रकारिता संगठन से जुड़े सदस्यों की मौजूदगी में हाल ही में प्रयात दीपक नाथ के स्मरण में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में दीपक नाथ के जीवनादर्श तथा सहयोगितामूलक गतिविधियों को लेकर भी आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकारी तौर पे अवधि प्राप्त पत्रकार दीपक नाथ का एकाएक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके परिवार के प्रति संवेदना ज्ञापन करते हुए कई पत्रकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुशोचना व्यक्त किया और इस क्षेत्र में अपना दुखद माहौल को भी अंजाम दिया। इस दिन उनके तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि प्रदान किया गया और परिवार को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। प्रभात प्रतिम सांबादिक तथा हाइलाकांदी प्रेस क्लाबेर वार्किंग प्रेसिडेंट पेंशनप्राप्त दीपक रंजन नाथ আমাদের মধ্যে আর নেই। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত ওনার মৃত্যুতে। আমরা হাইলাকান্দি জেলা জার্নালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে ওনার প্রতি करीमगंज जिले के जाने माने पत्रकार दीपन पाल की पत्नी की वियोग होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। पत्रकारों के बीच भी मातम का माहौल देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार दीपन पाल की पत्नी जयमिता पाल जो कि 47 साल उम्र से जी रही थी, तो इसी दौरान एकाएक उनका दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी अंतिम सांस खत्म हो चुका था। जयमिता पाल के निधन पर पत्रकारों के बीच दुखद माहौल छाई हुई है और खासकर करीमगंज जिले के सभी स्तर के पत्रकार उनके आवास गृह पर पहुंचकर संवेदना ज्ञापन किए और स्वर्गीय जयमिता पाल के आत्मा के प्रति 1 मिनट का मौन भी पालन किया। नौगांव पेपर मिल के कर्मचारी मोहम्मद शरीफुद्दीन अहमद का निधन हो गया। 57 वर्ष की आयु में उनके निधन होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। वे पिछले कई वर्षों से मधुमेह व अस्थमा बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि उनके पास इलाज का कोई पैसा भी नहीं था। इस संदर्भ में पेपर मिल के अध्यक्ष मानवेंद्र चक्रवर्ती ने अहमद मोरीगांव जिले के जागीरोड मिल में जो कार्रवाई की जा रही है इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। गौरतलब है कि अब तक कछार पेपर मिल तथा मोरीगांव क्षेत्र के जागीरोड पेपर मिल में कुल 102 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 लोगों ने आत्महत्या भी किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में बिजली के खंभा सर के ऊपर गिरने से राजूनाथ नाम के एक गांव रखी वाहिनी की जवान की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव के 44वां जन्म वार्षिकी विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन, दिया गया पुष्पांजलि। त्रिपुरा राज्य के बागवाटा क्षेत्र में त्रिपुरा पुलिस ने जब्त किया 21 किलो गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार, बाजार मूल्य लगभग 1,40,000 रुपए। बोरखोला क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस के लोन लिए गए महिलाओं के बीच सरकारी तौर की ओर से प्रदान किया गया चेक। बंधन बैंक व अर्बन बैंक के कार्यकर्ताओं को मिली राहत। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का कुछ पुतला जलाया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का कुछ पुतला जलाया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।